हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़वा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 8। या पूर्व ऑलरेडी 7टा क्लास देख ही सारी तो जो मान भी यार 7टा क्लास देखी न एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखी दियो गप भाया थोड़े थोड़े कौन बुझीदेले नहीं कौन हम ना तो मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कौन हम ना परवर्ती समय एग्जाम समय तुम कौन प्रोब्लेम हम जहाँफल इजिली तुम मन रही परीक्षार आराम से तुम हैंडल कर पार। तो आज सेक्शन स्टार्ट करा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो वीडियो गोटे लाइक कर दियो। देखो गत पूर्व आम कौन करते ना आम देख आज सेक्शन स्टार्ट कर किसी आम रिविजन कर रिभाइज कर जान भाई जहाँफल कौन हम ना माने आज विषय मैंने आज कपड़ा तुमको भल लगे है। तो चलो आज आम स्टार्ट करा रिभाइज करवा रिभाइज कलापर आज सेक्शन आम स्टार्ट करवा। तो देखी आम कौन देखते ना भाई प्रथम प्रथम किए आसते पर्तुगीज मैंने आसला पर्तुगीज मैंने केतबेले आसले ना 1498 मसीहा कौन है पर्तुगीज मैंने आसले कोड़े किए आसला भास्को डि गामा आसला। तार परवर्ती समय कौन हो 1500 मसीह ये पर्तुगीज मैंने कौन कले ना प्रथम ट्रेड सेंटर कोड़े ओपन कले ना भाई प्रथम ट्रेड सेंटर ओपन कले कोड़े ना कालीकोट थारे ओपन कले कोड़े कालीकोट थारे ला युवा इना जोड़ा पढ़ो जो रिभाइज नोट करवा दरकार नहीं इना खाली जस्ट रिभाइज करो जो आज क्लास जो स्टार्ट हम से तुम कौन नोट करके चलो। तो देखले कौन ना पर्तुगीज मैंने कौन कले प्रथम ट्रेड सेंटर कले 1500 मसीह प्रथम ट्रेड सेंटर से स्थापन कला से समय किए आसते पेड्रो आसते भास्को डि गामा तो आसी आसी जाइए ना परवर्ती समय किए आसते पेड्रोस आसते सी कले कौन ना 1500 मसीह जार्मनी सहित कथा है कौन कले से प्रथम ट्रेड सेंटर खोलदेला पर्तुगीज मान चलता परवर्ती समय किए आसी ना 1598 मसीहा के मसीह 1598 मसीह कौन आसले डच मैंने आसले जिते डच मैंने आसले से खोलले ट्रेड सेंटर ना 1605 मसीहा कत 1605 मसीह तो से कौन कले ना मसुलीपाटम ठारे आंध्र प्रदेश मसुलीपाटम नुआ ट्रेड सेंटर से खोलदेले बुझीपार समस्या ता परवर्ती समय कौन है जिते देखले जे ब्रिटेन किसी माने कौन है बेपारी मान ग्रुप ताको कह आडभेंचरस कौन कह मार्चेंट आडभेंचर कह कौन मार्चेंट आडभेंचरस देखिले जे कौन देखिले ना भाई पर्तुगीज और डच मैंने प्रबल मात्रा कौन कर लाभ करना से बेपार कर देखले। तो परवर्ती समय कौन एम कौन पड़े ना 1599 मसीह 1599 पाखे क्वीन पाक गले क्वीन को कहले पर्तुगीज आ डच मैंने ऑलरेडी से बेपार कर भारत बेपार कर प्रबल लाभ कमाते किए गले जो मार्चेंट आडभेंचरस जो बेपारी मैंने जाए क्या गले क्वीन को कहले क्वीन कहला कौन माने से ब्रिटेन जो क्वीन थी सी कहले कौन और ठीक अच्छे तुम जीव तुमको 15 वर्ष जावाक पड़ो कि तुम प्रथम गोटे कंपानीटे खोल। तो एमाने कौन कले ना भाई गोटे कंपानी खोले कौन 1600 मसीह गोटे कंपानी खोले से ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी जो खोली सारे परवर्ती समय कौन राणी कह तुमको 15 वर्ष तुमको दिया जो 15 वर्ष तुम किसी लाभ कल प्रॉफिट कल तो तुमको सीधु आसवाक पड़ो सी किए गले राणी एलिजाबेथ वन कहले बुझीपाल समस्या को। तो ये खोलले कौन है भारत जो किए राजा अच्छे कौन अच्छी हिसाब से डिटेल भल से जानी सारापर से कौन कर 1608 मसीह कत मसीह 1608 मसीह जहांगीर परमिशन अनुसार कौन है सूरत कौन कले गोटे ट्रेड सेंटर ओपन कला जो ट्रेड सेंटर कौन था टेम्पोरारी कौन था टेम्पोरारी था। तो परवर्ती समय के मसीह ना 1613 मसीह जिते सार थम्स रही जाते सार थम्स रही जाता तो केते मसीह 1613 मसीह कत 1613 मसीह गले तो कौन है से समय कौन सूरत कौन था टेम्पोरारी ट्रेड सेंटर परवर्ती समय कौन है भाई परमानेंट ट्रेड सेंटर है कौन है परमानेंट ट्रेड सेंटर है बुझीपार समस्या को। परवर्ती समय कौन है 1633 आसु आसुआ कौन है लोभ बढ़ धीरे पुणी आउ गए नुआ ट्रेड सेंटर खोले जो जगह ओडिशार कौटे बालेश्वर ठारे कौन कले नुआ गोटे ट्रेड सेंटर खोले बुझीपार समस्या को। परवर्ती समय कौन है ना 1649 पाखे कौन है से माड्रास तारे कौन गोटे लीज ने लीज ने कौन कले से गोटे फंड माने फोर्ट सेंट जॉर्ज माने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक आउ गोटे ट्रेड सेंटर से खोलते फोर्ट सेंट जॉर्ज बुझेगा। परवर्ती समय कौन 1651 मसीहा आसुआ कौन है ना सुजादुद्दीन थी कौन था बंगाल माने बंगाल नवाब था। तो ये कौन कर डाकला कहला तुम्हें माड्रास माने कौन कर जो आम सूरत तुम जो ट्रेड सेंटर अच्छे तुम से आने आम कौन कर हुगुली गोटे ट्रेड सेंटर खोल दियो आ तुमको 5% देवाक पड़ो कहला। तो एम से लोभर पड़े पड़े भाई ना हुगुली ठारे नुआ ट्रेड सेंटर खोले कौन कहे नुआ हुगुली सेंटर हुगुली ठारे नुआ ट्रेड सेंटर खोले केते परसेंट देले से ना 5% से देले क्या देले हुगुली जो से सुजा करते 5% से प्रॉफिट 5% देले। तो परवर्ती समय कौन है ना जिते बड़े कौन तलपटी कौन डच मैंने करते डच मैंने
যেটা তরকু ধীরে ধীরে আসলে না তারপরে মাদ্রাসা যে লিজ নিয়েছিল কোণ লিজ নিয়েছিল যে 4 সেন্ট জর্জ লিজ নিয়েছিল তো এমানকে ভয় আসলা তারপরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মানে কোণ কলে চার্লস দ্বিতীয় কহিলে যে তুমি কাହା ସହିତ ବାହା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ବାହା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେ ମସିହାରେ 1662 ମସିହା କେତେ 1662ରେ ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏ ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କଲେ ନା ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର କ'ଣ ହେଲା ରାଜକୁମାର ବାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡାଉରି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ବମ୍ବେକୁ ତାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ କଲା ବମ୍ବେକୁ ତାକୁ ମିଳିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ 1668 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ବମ୍ବେକୁ ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାବରେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇନା କ'ଣ କଲେ ବମ୍ବେଟାକୁ ତାକୁ ନୂଆ ସୁରାଟରୁ ଗୋଟେ ଚିଜ କଲେ ବମ୍ବେକୁ ଆଣିଲେ କେତେ ମସିହାରେ 1687 ମସିହାରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଲାଭପ୍ରଦ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ ବମ୍ବେଟା ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର କରିନା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ 1707 ପାଖାପାଖିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ ଜାହାଜାନ ଶାହ ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଫାରୁକ ସିଆର ଆସିଲା କିଏ ହେଲା ଫାରୁକ ସିଆର ହେଲା ଫାରୁକ ସିଆର କ'ଣ ଫାରୁକ ସିଆର ये जो फारूक सियार जी कौन कला ये ब्रिटिश मान खुशी करवा चक्कर कौन कला ना भाई तुमको 5% देवाक पड़ोनी कहला कहलानी कौन कहला से ब्रिटिश मान ना तुम कह 5% देवाक पड़ोनी जो प्रॉफिट 5% देवाक पड़ोनी तापर से समय नवाब किए थे बंगाल ना नवाब था किए मुर्शिद कुली खां था कौन कहला मुर्शिद कुली खां था किए मुर्शिद कुली खां था ये केते कौ समय कथा कहूँ माने ये था मुर्शिद कुली खां था के ना 1717 कथा है ये कौन कला फारूक सियार कौन करता भाई से रॉयल फॉर्मार जारी करता कौन करता रॉयल फॉर्मार जारी करता केते मसिहारे ना 1717 मसिहारे हला ऑलरेडी एटा कोन जे पढ़ा है हला तुम या पूर्व क्लास रे कराई तो एटा नोट करा दरकार नहीं आज क्लास स्टार्ट जेतला हबो तो सेते बार तुम जे नोट करबो ला तो देखलो कोन ये जो फारूक शेयर कोन खोज ना फॉर्मल रॉयल फॉर्मार जारी रॉयल फॉर्मार रे कोन जे ना भाई जो 5% दिया होता तुम्हें 5% देबो रे काकू गेला से ब्रिटिश मान को से कहितला तो एसे स्टेक के रूल करतला नवाब केतला मुर्शिद उली खातला से ब्रिटिश मान कहला तुम जेमिति माने आगु दउथलो 5% लेखा मते सिबला 5% लेखा देबो तो ये कौन कला भाई ये 1717 रु कौन कला ये 1700 केते मसे जाके 1727 जाके ये भी 5% लेखा आला तब यार पो नथा ताप के शासन कहला ना चा जॉइन के असला सुजा असला ला सुजा उद्दीन असला कौन सुजा उद्दीन असला ला तो ये भी कौन कला ना ये जता नुआ नवाब वाला ये केते जाय शासन कला 1727 कौन कला 1727 1749 जाके ये भी कौन कला रूल कला सेटे आ ये भी 5% लेखा ब्रिटिश मान को आनथिला के सुजा उद्दीन आनथिला बुझी पालो तापर तार पो केतला सरफराज खान थिला तेला केतला सरफराज खान कौन कहछि 1 वर्ष पई शासन कला किंतु कौन हला ये भी 5% लेखा कौन हला ब्रिटिश मान को से आनबा को आनला हला बुझेला तापर परवर्ती समय किए आसला अली वर्दी खां आसला किए आसला अली वर्दी खां आसला कि अली वर्दी खां आसला ये अली वर्दी खां कौन कला ना जो सरफराज खान से माने रूल को आनी पकड़ा निजर रूल को आनी पकड़ा केते मसरे नवाब हला ना ये 1756 मसरे नुआ नवाब माने केते मसरे केबे हला ये रूल को केते ना ये 1740 रु 1756 जाके कौन कला भाई ये शासन कला बुझेला तापर यार कौन यार पो नथला तीनटा झियो थला तीनटा झियो तो 3 नंबर झियो थला अमीना बेगम तार पो थला कौन सिराजुद्दौला कौन थला सिराजुद्दौला थला कौन थला सिराजुद्दौला थला बुझेला याकू कौन कला से भाई ई जो अलीवर्दी दिखा कौन कला ताकू नुआ नवाब करला कौन करला न्यू नवाब करदेला का सिराजुद्दौला को न्यू नवाब करला केते मसरे कला भाई 1756 मसरे कला केते मसरे 1756 जेतबा ये मृत्युवरण कला अलीवर्दी खान करतला बुझेला अलीवर्दी खान जेता मृत्युवरण कला तो आमे कोन देखतले ए सिराजुद्दौला केते वर्ष थला 22 23 वर्ष पिला थला बुझेला तापर ये कोन करजी ना माने जेतबा को माने आसले ब्रिटेन माने आसले तो ब्रिटेन माने जेतबा आसले आपाकू जे कहला जे आउ रॉयल फार्मर तो जारी होइए तो आमको देवाक पड़ोनी 5% बोली काकू सिराजुद्दौला कहले तापर सिराजुद्दौला कहले मो पूर्वपुरुष को दे जाओ मते भी देवाक पड़ोनी से कहले तापर ब्रिटिश माने कहले आ आमे देबु नै बुझियला तापर परवर्ती समय ब्लैक होल ट्रेजेडी हेतला कोन हेतला ब्लैक होल ट्रेजेडी कोन हेतला भाई जेतबला कोन कर जदी जेतबला माने कोन कर जदी फ्रेंच आउ को माने फ्रेंच आ से फ्रेंच भी थला से साइड रे थला फ्रेंच आउ के अछि
ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଏମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମନା କଲା ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ମନା ମାନେ ମାନିକିନା କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ 5% ବି ଦେବୁନି ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ ବଢ଼େଇବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ ହେଇଛି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଭାଇ ରାଗି ଯାଇକିନା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କଲା ବୁଝିଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋଲଜର ବା ସୈନିକ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଛୁଟି ମାନେ ମନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟ କଥା ନା ଭାଇ 18-19 ଜୁନ୍ କଥା ହେଲା 18-19 ଜୁନ୍ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେତେ ମସିହା 1956 ମସିହା କଥା ହେଲା ତ ଇଏ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1956 ପାଖାପାଖିରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ 146ଟା ସୈନିକ ଥିଲେ କେତେ ସୈନିକ ଥିଲେ 146ଟା ଏମାନେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ 500-600 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବାନ୍ଧିନା 146 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିନା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ନା 123 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ 123 ଜଣ ୟାକୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି କୁହାଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ତ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ହଁ ନା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ 146ରେ ତାର ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଟିରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ 1757 ମସିହା କେତେ ମସିହାରେ 1757 23 ଜୁନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଳାଶୀଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ କରିବା ପଳାଶୀଠାରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲନି ଏତିକି ଯାକ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିଲ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଏଇଲା କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ ସେ ସମୟରେ କୁଇନ୍ ଥିଲେ ଇଏ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ପ୍ରଥମ କିଏ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ ଭାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲା ଥମ୍ସର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ 1613 ମସିହାରେ କେତେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବୁଝିଲା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସା ସୁଜା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଡାକିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯେ 5% ଲାଗି ତୁମେ ଆସ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଣିଥିବ ଇଏ ଥିଲା ଭାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ ଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଏ ଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରୁଲ୍ କିଏ କରୁଥିଲା ଭାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଇ ମାନେ ଆସିଲେ କିଏ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ ହେଲା 23 ଜୁନ୍ କେତେ 23 ଜୁନ୍ 1757 ମସିହା କେତେ 1757 କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆଟାକ୍ ମାନେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ କହିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ମୀର ଜାଫର ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ମୀର ଜାଫର ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି କିଏ ଧୋକା ଦେଲା ଭାଇମାନେ ନା ମୀର ଜାଫର କେ ମୀର ଜାଫର ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି ଭାଇ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ କିଏ ଭାଇ ମୀର ମଦନ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋହନଲାଲ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା କିଏ ମୀର ମୋହନ କ'ଣ ଥିଲା ମୀର ମଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୀର ମଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋହନଲାଲ କିଏ ମୋହନଲାଲ ତ କ'ଣ କଲେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଇ ତୁମେ ପଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ପଳ ମାନେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଥିଲା ତ କହିଲା କ'ଣ ତୁମେ ଯଦି ପଳେଇବ ହେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ଥିବ ତ ଆଉ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ହରାଇବା ବୋଲି ସେ କହିଲା ତ କ'ଣ କଲା ଏମାନେ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୀର ଜାଫର ବଡ଼ ପୁଅ କିଏ ନା ମିରାର ମଜିନ୍ ହେଲା ମିରାନ ମରିନ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ମିରାନ ମରିନ୍ ଯେଉଁ କରିଛି ମିରାନ ମରିନ୍ କ'ଣ କରିଛି ୟାକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଯାଇକିନା କ'ଣ ଛୁରୀ ମାନେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡାରେ ମାନେ ମାରିଦେଇଛି ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ସେଠି ମରିଯାଇଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ମୀର ଜାଫର କ'ଣ କରିଛି ନା ମୀର ଜାଫର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଙ୍ଗାଲର କ'ଣ ହେଇଛି ନୂଆ ନବାବ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ବଙ୍ଗାଲର ନ୍ୟୁ ନବାବ କିଏ ହେଲା ବଙ୍ଗାଲର କ'ଣ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ନବାବ କ'ଣ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ନବାବ ବୁଝିହେଲା ତ ପ୍ରଥମ କିଏ ହେଲା ମୀର ଜାଫର କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ ଇଏ ଥିଲା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଥିଲା ବୁଝିହେଲା অলরেডি পড়ছিলাম আমি বিଷୟରେ দেখো এই যে মীর জাফর ଅଛି মীর জাফর କ'ଣ ଏକଲା ସେ ଧୋକା ଦେଇଛି କି ୟା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ବି ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଥିଲା ମାନିକ ଚନ୍ଦ କିଏ ଥିଲା ମାନିକ ଚନ୍ଦ କିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନିକ ଚନ୍ଦ ହେଲା ମାନିକ ଚନ୍ଦ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲା ଇଏ କାମ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଭାଇ ଇଏ କହିଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯିବୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିପରି ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତିଆରି କରିଦେଇ ୟାକୁ ପଠାଇଥିଲା ହେଲା ଇଏଠୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଗୁପ୍ତ କଥା ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଇଏ ଅଧିକ କ'ଣ ନା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାର ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଇଏ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା କିଏ ମାନିକ ଚନ୍ଦ କହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ରିୟା କରିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ କାହାକୁ କହିଥିଲା ଭାଇ ୟାକୁ କହିଦେଇଥିଲା କାହାକୁ କହିଥିଲେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଦେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଉ ରାମ ଦୁର୍ଲାର ଗୋଟେ ଧୋକା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ରାମ ଦୁର୍ଲାର କ'ଣ ଥିଲା ରାମ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଲା ନେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ ଅମିର ଚନ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା ଅମିର ଚନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ଜଗତ ସେଠୀ କ'ଣ ଥିଲା ଜଗତ ସେଠୀ କ'ଣ ଥିଲା ଜଗତ ସେଠୀ କ'ଣ ଥିଲା ଜଗତ ସେଠୀ ତ ଏଇମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଜଗତ ସେଠୀ ଅମିର ଚନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନିକ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣକ ହେଲା ମୀର ଜାଫର ତ ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା
ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହେଇନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ ତ କେହି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ମାରିଲା କିଏ? ମିର୍ ଜାଫର ବଡ଼ପୁଅ ତ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ମାରିଲେ ନା। ଏମାନେ ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କିଏ ଦେଲା ନା ମୋହନଲାଲକୁ ଆଉ ମୀର ମଦନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଭାରି ଏଇ ମଇଦାନରୁ ଛାଡ଼ିନା ପଳ, ବଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନ ଥିବ ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିପାରିବୁ ଗଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ମିର୍ ଜାଫର ବଡ଼ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇ ତାକୁ ଦେଖିନା କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ବୁଝିଲାନି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ନବାବ ହେଲା ନା ବଙ୍ଗାଳର କିଏ ଥିଲା ଭାଇ ବଙ୍ଗାଳର ନୂଆ ନବାବ କିଏ ହେଲା? ବଙ୍ଗାଳର ନୂଆ ନବାବ ହେଲା କିଏ ନା ଭାଇ ମିର୍ ଜାଫର ହେଲା। କିଏ ହେଲା? ମିର୍ ଜାଫର ହେଲା ବଙ୍ଗାଳର ନ୍ୟୁ ନବାବ। ତ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ କେବେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ନବାବ କିଏ ହେଲା? ନ୍ୟୁ ନବାବ ହେଲା କିଏ? ନ୍ୟୁ ନବାବ ତ କିଏ ଦେଖିଲ ତୁମେ ନା ମିର୍ ଜାଫର। ମିର୍ ଜାଫର ହେଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ମିର୍ ଜାଫର ହେଲା କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗାଳର ନ୍ୟୁ ନବାବ। ତ ଇଏ କେତେ ଯାଏଁ ଶାସନ କଲା? ଇଏ 1757ରୁ କେତେ ଯାଏଁ ଶାସନ କଲା ଭାଇ? ଇଏ 1760 ଯାକେ ଇଏ ଶାସନ କଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣି ଦିଅ, ଏସବୁ ଦିଅ, ମାନେ ତାକୁ ବନେଇ ଦିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି। ୟାର ମାନେ ଖଜଣା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସରିବାକୁ 1760 ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ହିଁ 3-4 ମାସ ଦେଖିଲା ଯେ ସରିବାକୁ ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ତାପରେ ଏଠୁ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲା ଯେ ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବିନି। କ'ଣ କହିଲା? ଇଏ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଲା। ବୁଝିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଲା। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେବିନି କହିଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ବନେଇଛି ତୋତେ ମୁଇଁ ଆମେ ବନେଇଛି ନ୍ୟୁ ନବାବ ତୋତେ ବି ଆମେ ହଟେଇ ପାରବୁ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଇଁ ଆରାମସେ ତୁମେ ତାହା ମାନେ ମୋତେ ହଟେଇ ପାରବ। ତ ଇଏ କହିଲା ମୋର 20,000 ଶୁଣି କହିଛି ତୋତେ କ'ଣ କରିବି ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ଉଡ଼େଇ ଦେବି କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପୁଣି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ୟା ପାଖରେ ଥିଲା ଯେତେ ଧୋକାବାଜ ମାନେ ୟା ପାଖରେ ଧୋକାବାଜ ପାଇବାର ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେ ସମୟ ହେଡ୍ ଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲା କି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି କେମିତି ପରାସ୍ତ କଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ କଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୋକାବାଜରେ ସୁଜିନା ପାଇଲା। ଧୋକାବାଜ କିଏ ଥିଲା? ମିର୍ ଜାଫର ଧୋକାବାଜ ଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ବି କ'ଣ କରାଗଲା ଆଉ ତ ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ଧୋକାବାଜକୁ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତ ଭାଇ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଅସମ୍ଭବ। ତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଟ୍ରାଏ ତ କରି ଦେଖୁ ଧୋକାବାଜ ମିଳୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଭଲ କଥା। ତ ଠିକ୍ ସମତ ଯେଉଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ବି ଧୋକାବାଜ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ବୁଝିଲ ତୁମେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ବି ଧୋକାବାଜଟେ ମିଳିଗଲା। ସେଇଟା କିଏ ମିଳିଥିଲା? ମୀର କାସିମ। କିଏ ଥିଲା? ମୀର କାସିମ ଥିଲା। କିଏ ଥିଲା? ମୀର କାସିମ। ବୁଝିଲା? ଏଇ ମୀର କାସିମ କିଏ ଭାଇ? ମୀର କାସିମ ହେଲା କିଏ ନା ମିର୍ ଜାଫର ଜୟ। କେଉଁ ଥିଲା? ମିର୍ ଜାଫର ଜୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୀର କାସିମ କହିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସହିତ କଥା ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ମିର୍ ଜାଫର ଯିଏ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ତୁମେ ମାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବନ୍ଦୀ କଲା ଭଳିଆ କରିବା ବୋଇଲା। କିଏ କହିଲା? ମୀର କାସିମ କହିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ କହିଲା। ବୁଝିଲା କି ନା? ବୁଝିଲା? ତ ମିର୍ ଜାଫର ବି କ'ଣ କଥା ଆଶା ନେଇ କରିଥିଲା ତା ନିଜ ଜୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ନେଇ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଥିବ ସେ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବ। ଅଲରେଡ଼ି ମିର୍ ଜାଫର କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଧୋକା ଦେଲା? ମିର୍ କାସିମ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ତା ଜୟ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ 1760 ପାଖାପାଖିରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଟାକ୍ କର କହିଲାକୁ କ'ଣ କହିଛି ମିର୍ କାସିମାକୁ ଆଉ ସୈନିକମାନେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ କଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କାହାକୁ ଗଲେ ମିର୍ ଜାଫରକୁ କ'ଣ କଲେ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବଙ୍ଗାଳରେ ଦେଖାଯିବୁ ତ କ'ଣ ହେବ? ବଙ୍ଗାଳରେ ଦେଖାଯିବୁ ତ ତୋତେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ପିଟି କାରଣ କ'ଣ କରାଯିବ? ମାରି ଦିଆଯିବ କହିଲା। କାହା କୁହାଗଲା? ମିର୍ ଜାଫରକୁ କୁହାଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ମିର୍ ଜାଫରକୁ କ'ଣ କହିଲା? ମାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମିର୍ କାସିମ କହିଥିଲା ତାକୁ ମାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ମିର୍ କାସିମ କ'ଣ କହିଥିଲା? ମୋତେ ଯଦି ବଙ୍ଗାଳର ନବାବ କରିଦେବ ବୋଲେ ତ କ'ଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଦେବି? ଧନ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲା? ମିର୍ କାସିମ କହିଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲା ଭାଇ? 1760ରେ କ'ଣ ଆସିଲା? 1760ରେ ଭାଇ 1760ରେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ନବାବ କିଏ ହେଲା? ନ୍ୟୁ ନବାବ ହେଲା। 1760ରେ ନ୍ୟୁ ନବାବ ହେଲା କିଏ? ମିର୍ କାସିମ ଆଇଲା। କିଏ ଆସିଲା? ମିର୍ କାସିମ ଆଇଲା। ବୁଝିଲା? ମିର୍ କାସିମ ହେଲା କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ନବାବ କୋଡ଼ି ବଙ୍ଗାଳର ନ୍ୟୁ ନବାବ ଆସିଲା। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ର ଲୋକ ଆଇଲେ କେଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ର ଲୋକ ଆଇଲେ କ'ଣ କଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ର ଲୋକ ଆସିଲେ
तो कौन कले या पाक आसिले रॉबर्ट क्लाइव लोक पाक आसिले आउ तुमको तो जिते आमको आउ किसी दियो खर्चा पानी दियो कहला तापर मीर कासिम जो लोकटा आसला ताकू नहीं गोटे जगह भलसे माड़ देले आसे कहला ठीक अच्छे महाराज मत छाड़ दियो तापर मुई रॉबर्ट क्लाइव को कहीदेवी कि मत कौन कले तापर ये छाड़ा ये रॉबर्ट क्लाइव पाक आसला भारी रॉबर्ट क्लाइव मथा गरम हो गला या मुई बंगाल न्यू नवाब कली ये मत पुणी धक्का कला तो ये मीर कासिम कौन था ये मुर्शिदाबाद था कौन था ये मुर्शिदाबाद था मुर्शिदाबाद तार कैपिटल था ये कौन शिफ्ट करदेला कौन बिहार गोटे मुंगर गोटे जगह अच्छी से कौन कला कैपिटल को शिफ्ट करदेला बुझेगा कौन कला से शिफ्ट करदेला बुझीपारे बुझेगा केते मसला शिफ्ट कला भाई 1762 मसीह शिफ्ट करदा केते मसीह ना 1762 मसीह कौन एला मुर्शिदाबाद ये मुर्शिदाबाद कौन कला से मुंगोर को कौन कला तार कैपिटल से शिफ्ट करदा बुझीपार तापर रॉबर्ट क्लाइव शिफ्ट कर सारा सीडी हस्ताक्षर कौन हस्ताक्षर से जानी जे भाई मुर्शिदाबाद रे जो सी रहिबो बोले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने कौन करबे ना तार प्रत्येक जगह को भर से चिन्हिजती जहाँ फल कौन हम ना एम आसने मत परास्त करते तो से कौन कले ये शिफ्टेड करला कौन पड़ेगा भाई मुगानगर को पड़ेगा मुगानगर को सी पड़ेगा बुझीगला तापर परवर्ती समय कौन कला या मैंने गोटे अलग ओरा था यार अलग गोटे कन्फिडेंस था कौन था कार मीर कासिम तो ये कौन कहला केते दिन युद्ध कर चलो युद्ध करूँ कहला किए कहला भाई मीर कासिम कहला तो हेमान रहीगला किए रॉबर्ट क्लाइव रहीगला तो कौन कर जेती ना जत ये मसीह केते मसीह कथा कहूँ भाई 1663 माने केते कि 1763 आ केते मसीह 1765 कथा कहला ये मझे कौन कहे यार ये कौन कहला बहुत मैंने कन्फिडेंस हाई था ये कहूँ कौन ब्रिटिश इंडिया मैंने कौन कहूँ आसटे युद्धटे करदे कौजे आ तो कौन यही समय कौन 3-4टा युद्ध है कौन है 3-4टा युद्ध है तो या पाखे केते सैनिक था मीर कासिम पाखे भाई 20,000 सैनिक था केते हजार सैनिक था 20,000 सैनिक था ये कौन कर ये गोटे भकुआ टाइप भूल कर दे ये कौन कर ना भाई 10,000 लेखा सैनिक आनी युद्ध कर कौन कर 10,000 हकाल सैनिक आनी तो रॉबर्ट क्लाइव का देखो रॉबर्ट क्लाइव ताको पाखे था आडभांस कौन था आडभांस वेपन था मैंने अस्त्र शस्त्र ना बंधुक बारूद सब था पाखे था रॉबर्ट क्लाइव का पाखे बहुत बड़ा आडभांस कौन था वेपन था किंतु मीर कासिम पाखे थिला ना तो मीर कासिम कौन करला ना भाई तार जो सोल्जर अच्छे से कौन करता ना भाई से हाईली पेड करता मैंने अधिक टଙ୍କା देता जहाँ मोटिव जहाँ मत धक्का देवे से भाई कौन मीर कासिम तो से कौन सैनिक मानक हाईली मैंने कौन पेड रखी भल भल पद को देता जहाँ मोटिवेट हे बोली करता कि मीर कासिम भूल बुद्धि कौन करता पाखे 20,000 जो सैनिक अच्छा से 10,000 लेखा नहीं लेखा मैंने युद्ध करता सी भावते एम खंडार युद्ध कला ये कौन बंधुरा पारुजती क्या मारे खंडावाला पारुजती बंधुवाला को पारना ये डायरेक्ट 20,000 सैनिक कारण नहीं कौन था ना रॉबर्ट क्लाइव परास्त कर तो ये कौन कर ना मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव मध्य 3-4 थर युद्ध हो 3-4 थर जो युद्ध लगे ना ये समय कौन है मीर कासिम सब जाक परास्त हो कौन है परास्त हो रॉबर्ट क्लाइव या डाकला कहला मीर कासिम को डाकला तू ये तू तो परास्त हो तो पाखे तो पैसा पतर नहीं खर्च सब चला ना तू ये भी डाकला कौन कला तू भाई मुंगाटू कौन करा पुणी शिफ्ट कर दे कौन शिफ्ट कर दे ना कौन मुर्शिदाबाद को कैपिटल को शिफ्ट कर दे सी कहला किए कहला ना रॉबर्ट क्लाइव कहला पुणी एगेन कौन कराई ना से मुगाटू कौन करा शिफ्ट करा मुर्शिदाबाद को पुणी शिफ्ट करागला कैपिटल को बुझीगला ये पाखापाखि शिफ्ट को पुणी एगेन शिफ्ट करला तो परवर्ती समय ये कौन हो जाए ये माने जो परास्त हो ये पड़े कौन अवध को पड़ेगा अवध तार गोटे सांग अच्छी से पड़े से अवध को सी पड़े किए पड़े अवध को पड़ेगा किए एक मीर कासिम पड़े अवध को पड़े बुझेगा कौन कर मीर कासिम मीर जाफर था कौन मीर जाफर कौन कर मीर जाफर को ये माने ब्रिटिश माने देख ब्रिटिश माने भारी चला क्या से चाहते अलरेडी माने बेंगल कैप्चर कर देते किंतु कैप्चर न करने कौन कले ना लोक मान विश्वास कर नवाब नवाब मैंने शासन कले ठीक बोली जदि एम हठात ये मैंने शासन को माने निज हाथ को नहीं बोले नहीं तो कौन हम तो प्रोब्लेम फेस हम तो से कौन कराई ना भाई तो एम धीरे धीरे माने शासन निज हाथ को ने तो से समय कौन कर जो मीर जाफर था मीर जाफर कौन कले 1763 माने 1765 पाखापाखि कौन मीर जाफर को कौन कले एगेन ताकू कौन कले भाई एगेन ताकू कले न्यू नवा कले कौन कले न्यू नवा कले मोरबा देखे कौन कले ना भाई मीर जाफर को कौन कले मीर जाफर को नवाब बनईदे कौन बनईदे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ताकू कहले भाई तू तोर पाखे तो बड़ फल ना तो तू गोटे काम कर तू हेलु नवाब है तू आ मुंड खेल ना तू मोरबा जाके तू कौन हलु नवाब अच्छी कहले कौन कहले ना मुर्शिदाबाद से कौन नवाब है बुझीपार तो ये कौन करती भाई ये कौन है सी कौन ये अवध ये कौन अवध अवध राजा किए अवध किए माने शासन करता ना अवध शासन करता किए ना भाई किए सुजा उद दुल्ला के कहला सुजा उद दुल्ला के सुजा उद
ଦୁର୍ଲା କିଏ କଥା ସୁଜା ଓ ଦୁର୍ଲା କରୁଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ତାପରେ ମୀର କାସିମ କୋଉଠି ଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମୀର କାସିମ ଯାଇଛି କୋଉଠି ମୀର କାସିମ ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିନା କଲା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଇଂରେଜ ମାନେ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର କିଏ ଥିଲା ମୋଗଲ ପାଖେ ଥିଲା ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କିଏ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର କିଏ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ତା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ଥିଲା ମାନେ ମୋଗଲର ଯେ ଶାସକ ଥିଲା ଯିଏ ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା କିଏ ଶାହା ଆଲମ ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ବୁଝିଲା ତା ଇଏ ଥିଲା ଇଏ ହେଲା ମୋଗଲର ଗୋଟେ ଏମ୍ପିରିୟର ଥିଲା ମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଥିଲା କିଏ ଇଏ ଥିଲା ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମାନେ ଥିଲେ ନବାବ ତ ହେଲା ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତ ଏଇ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବସିନା କ'ଣ କହୁଛି ମିର କାସିମ କହୁଛି ଭାଇ ସିରାଜ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୋର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୋର ଯେଉଁ ଅବଧଟା ଅଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଉର୍ବର ଅଛି ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଫିମ ତିଆରି କରିଦେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେବେ ତ ଦେଖିଥା ବୋଲି ସିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ମିର କାସିମ କହିଲା ହେଲା ତ ମିର କାସିମକୁ କହିଲା କାହାକୁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ତ ଇଏ ବି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ଶାହା ଆଲମ କହିଲା ଭାଇ ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଛୁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ବି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତିନି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲେ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିପଲ ଏଲାଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିପଲ ଏଲାଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିପଲ ଏଲାଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିପଲ ଏଲାଏନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଉଟାକୁ ଏ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିର କାସିମ ଗଲା ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଅବଧର ଦିଲ୍ଲୀର କଲେ ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଝିଲା ଏମାନେ ତିନି ଯାକ ମିଶା ଯୋଜନା କଲେ ଆମେ ତିନି ଯାକ ମିଶିନା କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହରାଇବା ତ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ବକ୍ସର ଠାରେ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ବକ୍ସର ଠାରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବକ୍ସର ଅଛି ଏ ବିହାର ଅଛି ନା ବିହାର ପାଖରେ କିଛି ବକ୍ସର ଅଛି ହେଲା ଏଇ ବକ୍ସରରେ କ'ଣ କରିବା ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦେଲେ ମିର କାସିମ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହା ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏମାନେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଏଇଠି କିଏ ଜିତିଲା ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆଉ ବି କ'ଣ ଥିଲା ମିର କାସିମ କରିଥିଲା ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ଜାଣିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି କାଢ଼ିଥିଲା ମିର ଜାଫର କରୁଥିଲା ୟା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଥିଲା କିଏ ମିର କାସିମ ଥିଲା ତ ୟା ଚକ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ସେ ତା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିଥିଲା କେତେ 10,000 ସୈନିକ ଇଏ ଦେଲା କେତେ ଦେଲା ଇଏ ଭାଇ 10,000 ସୈନିକ ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଧର କେତେ ଥିଲା ଭାଇ 10,000 ସୈନିକ ଅବଧ କେତେ 10,000 ସୈନିକ ଆଉ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର କେତେ ଭାଇ ଥିଲା 20,000 ସୈନିକ କେତେ ହେଲା 20,000 ସୈନିକ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରିପଲ ଏନ୍ସ କେତେ ଭାଇ 40,000 ସୈନିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସୈନିକ ନାହିଁ ବେଶୀ ସୈନିକ ନାହିଁ ତ এই সময় বক্সর যুদ্ধরে কিଏ জিতলা সেই বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাস এপিসোডে আমি জানবা তো जो কি পড়িলি কিনা তুমি সেটাকে তুমি রিভিজন করে রাখবা গপ ভলিয়া ভলসে বুঝি কিনা আসিথিব বুঝিপারল নেক্সট ক্লাসে দেখবা আমি বক্সর যুদ্ধ কেমিতি হলা সেই বিষয়ে আমি ডিটেল ভলসে জানবা তো আজির ক্লাসটা সমস্ত কেমিতি লাগলা যদি ক্লাসটা সমস্ত ভাল লাগলে গোটে লাইক কর আর যে মানে ইনা পর্যন্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করুন চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিও আর চ্যানেল কোন করে দিও টিকে শেয়ার করে দিও তো আজির ক্লাসটু এইটি রখ পিলা মানে তো থ্যাংক ইউ পিলা মানে।